मार्केट चलुची जोटा डिमांड थाए सेटा सप्लाई हुए तो एटा बहुत गोटे दुखर कथा कि गोटे ओडिया फिल्म हमर रिलीज हे पालानी माने लड़ाई फिल्म आपण माने जानिथि आमे भी कहितलु ट्रेलर रिव्यू करथु बहुत भलो हेतला तो 17 तारिख रिलीज होवार कथा आमे एक्चुअली 2 दिन पूर्व वीडियो बनार कथा हम टिके व्यस्त थिलु तो से लगे हे पालानी तो किंतु बहुत दुखर कथा एटा दुर्भाग्यर कथा जोटा नुवा डेब्यू एक्टर जे अछि जे प्रोड्यूसर अछि तो सेमानकर एबे चिंता बढ़ी जाइछि आ डायरेक्टर जे अछि हमर अशोकपति यार मेन कारण हेछि कोन ए माने फिल्म का सर्टिफिकेट पाइ पने माने फिल्म एक्चुअली आपण माने जानिथिबे कि जो माने जानना से माने हम कहूछु गोटे फिल्म हॉल रे रिलीज होआ पई सर्टिफिकेट गोटे थाए सर्टिफिकेट से माने पाइला पर से सर्टिफिकेट ये करिकि गोटे माने सर्टिफिकेट माने अनुमति गोटे परमिशन मिले तो सेटा परमिशन हिसाब रे से माने फिल्म को रिलीज करांती तो आपण माने देखिथिबे कि फिल्म स्टार्ट हो गोटा सर्टिफिकेट गोटा आसीबो डेट लिखाइ तो फिल्म ना लिखाइ तो सर्टिफिकेट जोटा आपण माने माने बहुत दर्शक अछंती फिल्म तो देखंती किंतु सर्टिफिकेट विषय रे बहुत किछि जानि न थांती तो तारि पर गोटे पूरा डिटेल वीडियो गोटे आसीबो काइना सर्टिफिकेट रे बहुत सारा सब माने पार्ट सब अछि केतोले माने आपण माने सब देखते सर्टिफिकेट पार्ट सब सर्टिफिकेट अछि गोटा माने 18 वर्ष ऊपर देखंती 18 तळु देखंती तो तार सब दुनिया प्रकार सब वेराइटी अछि तो से सर्टिफिकेट ऊपर डिटेल गोटे वीडियो हबो जोटा आपण माने सब किछि जानि परबे सर्टिफिकेट एक्चुअली फिल्म में केते इंपोर्टेंट तो ता पर गोटे डिटेल वीडियो हबो किंतु आमे जो आज ये कथा होछु कि लड़ाई ऊपर लड़ाई फिल्म ता रिलीज हे परलानी अनिर्दिष्ट काल पे बंद हे ता माने केबे भी रिलीज हे पारे सेटा न केते पर्यंत रिलीज हे न पारे सेटा काइना अनिर्दिष्ट काल पे सेटा बंद हे छि कहउछन्ते कि सेथरे वायलेंस अछि माने हिंसा दृश्य अछि आ बैड लैंग्वेज किछि यूज होइछि बैड लैंग्वेज कथा किछि कहि परबे आमे जानिनु किंतु हिंसात्मक दृश्य पई हिंसात्मक दृश्य हिंदी रे माने साउथ रे एमती सब हिंसात्मक फिल्म सब अछि जाको देखले आपण माने खाइ परिबे ना हम सत्य कथा कहउछि हम से फिल्म सब देखिजु बिल्कुल खाइबा इच्छा हबन से बळे से फिल्म सब अछि कने ये हे केते के देखिछन्ती कि हम ओडिया रे हिंसात्मक दृश्य केते देखिबे गोटे चैलेंज मूवी गोटे गला सेठी ए सर्टिफिकेट दिया है किंतु समस्त माने जो फिल्म देखिना किंतु ऑडियंस जो सब कहउजंती सेतरे ए सर्टिफिकेट रो माने ए सर्टिफिकेट माने होछु कोन अति वायलेंस दृश्य माने ए सर्टिफिकेट रो कोनोसी भी सीन ताधन नथले तारे ए सर्टिफिकेट मिलिया भी माने टिके फिल्म को हैम्पर करियार भी सहायक हुए तो ए सर्टिफिकेट रो कोनोसी ये नथला माने एम्ति किछि गोटे भयानक दृश्य तो चैलेंज वीडियो किछि भी नथला जोटा दर्शक सब कहउजन कना एबे फिल्म मेकर ठर दर्शक माने बहुत चालाक हे जन आमे सिना देखिना किंतु सेमान जो कहउजंती सेमाने भाबिले कोन मार्को भलिया हबो कि किल भलिया हबो कि हमर पूरा एनिमल भलिया हबो कि सेमति त किछि नै चैलेंज वीडियो तो सेमति किछि देखे नै दर्शक माने जा कहउजन कना आमे देखिना एठी बेंगलोर रिलीज हेइ सारो टिके अधिका ये रे देखि पारथांते अशोकपति जो हमर लड़ाई फिल्म रे तो जदी से फिल्म को सर्टिफिकेट मिलले तो सर्टिफिकेट रो लास्ट स्टेज होस तो माने 18 वर्ष रो ऊपर 18 वर्ष ऊपर पर सेटा गोटे सर्टिफिकेट थाए तो से सर्टिफिकेट तो देले 18 वर्ष तळकु पिला माने देखि पारे आईडी कार्ड देखि हॉल दिन देखिबे फिल्म माने टीवी रे आसला पर देखिबे से अलग कथा जो बैड लैंग्वेज कथा कहले हां सेटा जेमति से बैड लैंग्वेज ता एडजस्ट केमति हो सेटा साउंड मदर बड बीप साउंड पड़े तो सेही साउंड तार तो आ जदी वायलेंस कथा हबो तो एते कोन देखछन काटी कुटी जे वायलेंस ओडिया रे एक्चुअली आपण माने भी फिल्म दर्शक जे सिने प्रेमी हम जानिथबे हम ओडिया रे वायलेंस रे कोन देखे आपण माने कोन साउथ रे मार्को फिल्म जे देखि देबे से माने जानिथे कि वायलेंस माने कोन काने देख से मार्को फिल्म एते माने वायलेंस है कि ताकू मिली गला हॉल रे सर्टिफिकेट हॉल ये केते वायलेंस है कि ताकू मिलुनी सर्टिफिकेट आ जदी ए भला जदी सर्टिफिकेट गोटा न दे फिल्म को तो जदी गोटा प्रोड्यूसर गोटा आगु हम ओडिया इंडस्ट्री गोटा जदी अधिक टाइप रो भाला भाले टाइप रो भाला गोटा बड़ा एक्टर सिंदा गोटा फिल्म गोटा बाहर लगी गोटा बड़ा एक्टर गोटा फिल्म गोटा वायलेंस फिल्म गोटा भाला जोटा एबे मार्केट चालुची जोटा डिमांड थाए सेटा सप्लाई हुए डिमांड एबे रहउछ एक्शन फिल्म एक्शन पुनी यूनिक नी कटा कटी पूरा कटर फटर मशीन से टाइप एक्शन चलछ जदी सेटा जदी न हे माने न करिवे माने जदी एमते रिलीज करा न देबे ताले पुनी आ जने प्रोड्यूसर साहस काई करबो कि सेमती फिल्म आ ओडा रे सिमिति मूवी भी भारी परिबो ना ओडा सिमिति मूवी नाही आ भारीबो कोन ओडा सिमिति मूवी ही नाही एबे गोडा ओजी फिल्म जाई देखिबे आपण माने हम देखतु से फिल्म दा कि जबरदस्त एक्शन दिया पर ए सर्टिफिकेट कोन सेही फिल्म आपण देखिले जानिबे ए सर्टिफिकेट जदी अब चैलेंज कोतले सर्टिफिकेट ऑडियंस को किछि नाही चैलेंज ऑडियंस को बोले नै इमरान नासिर ओजी फिल्म देखिबे मार्को फिल्म देखिबे आपण माने देखंतो तापर कहबे कि ए सर्टिफिकेट कोन को माने ए सर्टिफिकेट काहा दिया तो सेमती जदी हबो तो हम ओडिया तो एते भालो देखिबे ना जदी एमती ढंगर जदी चले तो हम ओडिया तो ये करिवे ना माने से साहस करिवे कि ए भले ढंगर गोटा एक्शन फिल्म देखिया पे आ जोटा ओडिया दर्शक चाहउछंती आउ तापर ए फिल्म को माने डिमांड अछि ए फिल्म गोटा बड़ा एक्टर जंती बाबू नवहंतु से माने जदी एमते गोटा फिल्म आनी तो लोक पूरा भरपूर जाय देखि आकिन जदी सर्टिफिकेट न मिलियो ताका फिल्म रिलीज न होय पाइबो किंतु एती बड़ा एक्टर फिल्म नै सेही भली मूवी ओडिया इंडस्ट्री आगु नै पाइबो आगु ओडिसा रे से भली मूवी नाही ओडिया दर्शक एबे दर्शक बहुत चालाक हेले एठु घरे बसी के जापानीज कोरियन मूवी भी देखु सीरीज देखुचंती तो एबे समस्त चालाक हे गेलन तो समस्त भी से टाइप रो ये देखियो चाहन
ଆଉ ତ ଓଡିଆରେ ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଓଡିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ବି କହୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ମୁଭି କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛ କିଛି ମାନେ ୟୁନିକ୍ କର ମାନେ ଆକ୍ସନ ଫାକ୍ସନ ଟାଇପ ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ନ ବାହାରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ନେଇଥିଲେ। ହଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ କି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବାର ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁନି ଆସିକି ଏତେ ଦିନ ହେଇଲାନି ଦିବାଲେ ଭାରି କଥା ଦିବାଲେ ବାହାରେ 17 ତାରିଖ ବାହାରିବା କଥା ଆଜି ସୋମବାର ହେଇଗଲା ହେଇପାରିଲାନି ସେ ଯିଏ ଆମର ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଟେନସନ ଥିବ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ କି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ହାଇପଟା ଥିଲା ସେ ହାଇପଟା ଯେବେ ବି ରିଲିଜ କର ସେ ହାଇପଟା ରହିବନି ତ ଅଟୋମେଟିକ କଥା ଏଟା ଫିଲ୍ମ ଯାହା ବି ହାମ୍ପର କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଏଟା ତ ଛାଡ ସେ ଗୋଟେ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଯେମିତି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଇଯାଉ କି ଅରିନ୍ଦମ ହେଇଯାଉ କି ଆମର ବାବୁସାନ ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଚାହିଁବେ କି ତ ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷତି ଆମେ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଓଡିଆ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆଗେ ତ କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯଦି ଖାଇବ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେତେ ବଡ ଆକ୍ଟର ସେତେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ସେତେ ବଡ ବଜେଟ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ କରାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ସେଭଳି ଇଏ କରିବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହିଁକି ବଡ ଆକ୍ଟର ନେଇକି ରିସ୍କ ନବ ରିସ୍କ ନବ ନା ଯେତେବେଳେ ରିସ୍କ ନ ନେବେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିବ ନା କାରଣ ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଓଡିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଭି ହଉଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଦେଖ ଭୂତରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭୂତ ଗଲା କଣ୍ଢିଆ କିଲୁ ଗଲା କାଉଁରୀ କନା ଦୁନିଆ ଆକ୍ସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଆକ୍ସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ କଣ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ସନ ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ ସାଇଡରେ ଦେଖିବା ସେଭଳି ଆକ୍ସନ ଓଡିଆରେ କାହିଁ ସେଭଳି ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ ପୁରା କଟାକଟ ପୁରା ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଯୋଉଟା ସିନ୍ ସବୁ ସେଭଳି ଆମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବି କହୁଥିଲେ କିଛି ବ୍ଲଡ ତ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭିରେ ରହୁଛି ବ୍ଲଡ କଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆ ଅଗସ୍ତରେ ଦେଖିବେ କେତେ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି ଅଗସ୍ତରେ ସେଭଳିଆ ତ ସିଏ ତ ଆଉ ସେ ସିନ୍ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ସିନ୍ ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଅଗସ୍ତଟା ବହୁତ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଉଥର ବଲିଉଡ ବାହାରୁଛି ସବୁ ତ ସେଭଳିଆ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହିଁକି ରିସ୍କ ନବ ଯଦି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦିଟା ରିଲିଜ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ମୁଭି ଓଡିଆକୁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଦରକାର ଆମେ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବି ଭିଡିଓରେ କହିଛୁ କି ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ସବୁଆଡେ ବଲିଉଡ ସାଉଥରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡିଆରେ ବି ଦରକାର ସେଭଳିଆ ଢଙ୍ଗର ବଡ ଆକ୍ଟର କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ବିଜିଏମ ବିଷୟ ତିଆରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉଛି ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ବିଜିଏମ କୋଉ ବିଜିଏମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆମେ କାଲି 2 ଜଣ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯବାନ ବିଜିଏମ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ କୁଲି ବିଜିଏମ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତ ଆନିମଲ ତ ମାନେ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମରେ ବିଜିଏମ ଗୁଡା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେଇଯାଉ ବାବୁସାନ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ମୁଭିରେ ଅରିନ୍ଦମ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ମୁଭିରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବିଜିଏମ ପଡୁଥିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପୁରା ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ ଆକ୍ସନ ପୁରା ହଉଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବଜେଟ କିନ୍ତୁ ବଜେଟ ର ବେଶୀ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ବଜେଟ ଇଏ ତ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଲାନି ତ ମାନେ ବଜେଟ ମେନ୍ ହଉଛି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମେ କହିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ଭଲ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖେଇ ପାରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ଖରାପ ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମିତି ଦେଖଉଛି ସେ ମୁଭି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଯାଉଛି ତ ଏଇ ହଉଛି କଥା ତ ଅଶୋକପତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି ଫିଲ୍ମ ତ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି ସେ ଯୋଉ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ବି ତ ଟେନସନ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତ ଏଭଳିଆ ହେଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମ କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଉନି ତ ଏଭଳିଆ ହେଲେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ଦରକାର ଲୋକ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ନଦେବେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାମାନେ ସବୁ ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ବସିକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର ଏଭଳି ହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବୁ ଆମ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କର କ୍ଷତି ଆମ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେଇଭଳି ରହିଯିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଛୁ ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ବଲିଉଡର ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନୁ ଖାଲି ଓଡିଆ ମୁଭି କାହିଁ କରୁଛୁ କି ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ସପୋର୍ଟ କରିବା ତ ସେଇଟା ମାନେ ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ଯେ ମାନେ ଏବେ ବଡ ଆକ୍ଟର ବି କରିବାକୁ ସେଟାକୁ ଡରିବେ ତ ତାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଜିନିଷ ହଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଆକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ତ ଆମ ଓଡିଆରେ ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଇଯାଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯାଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ତାପରେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବେ ମୁଭିର ହାଇପ୍ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡିବ ଯଦି ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ମୁଭି ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।